दुसरा म्हणटा पळय ते ह्या दिसा आयज आमी आयकलां की तुमी कुर्चोरी वयता. फाटीं तुमी असेंब्लीच्या टायमार म्हटलेलें आपूण कुर्चोरी वयतलो आनी मिटींग घेतलो म्हणून कितें फरें? ना असेंब्लीक हांव ते रागा बरी उलयलो ताजे खातीर कुर्चोरीच्या लोकांक दिसलां आसतलें. म्हाका ते खूब जाण आपयताले बिफोर फॉर हें जनता दरबार घे म्हणून. हांवें काल एक पयर एक न्यूज हबाक एक इंटरव्यू दिला. थंय हांवें म्हणलां की आमी संडे डायलॉग्स म्हणटा ते स्टार्ट करतले. संडे डायलॉग्स म्हळ्यार कितें की आयतारा लोक फ्री आसतात, आमी हांगा मीस जातकर बी लोकांक सगळ्यांक मेळटाले आनी लोकां कडेन उलयताले आनी लोक सांगताले की बाबा हांगा आमकां ड्रेन जाय, हांगा आमकां रस्तो जाय, हांगा आमकां हें जाय. तशें करून डिवेलॉपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल आमी तयार करतात. ताजे खातीर आमच्या मतदारसंघात ऑन गोईंग कामाक कसलेंच ऑपोजिशन नासता आनी काम कंप्लीट जातकर कांय लोक खुशाल आसता कित्याक लोकांनीच हें सांगिल्लें काम आसता. सो हो मॉडल सक्सीड जाला फातोर्डान संडे डायलॉग्स. हांवें एक अशी कल्पना म्हजी सांगली मनाची, एक आय मुटेड एन आयडिया की वाय नॉट हॅव संडे डायलॉग्स इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. वन, आय वॉन्ट टू नो द पीपल. आय एम अ सिनियर लेजिस्लेटर इन द ओपोजिशन. So before raising any issue of these people in the house, I should myself know it, go there and study it. So this is giving me an opportunity and perhaps giving them a chance to interact with somebody whom they find to be a credible voice. So हें जाल्लें आहा. तातूंत काँग्रेसीचो एक ऑफिस बेररान म्हणलें की हांवें तांच्या प्रेसिडेंटाक सांगूंक ना, पूण मागीर कुडचड्यार लोकांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जे ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स डिफरंट पार्टीचे लायले. आनी हें संडे डायलॉग्स इज नॉट अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रोग्राम. इट इज अ पर्सनल प्रोग्राम ऑफ मायंड वेर आय एम मीटिंग द पीपल, आय एम इंटरेक्टिंग विथ देम. सो इफ आय एम इंटरेक्टिंग विथ समबडी, शुड आय आस्क परमिशन? दॅट वे आय नेवर आस्क माय फादर परमिशन ऑल्सो बिफोर डुईंग मेनी थिंग्स इन द पास्ट. हे आनी कसलें फकाणां एकदम. निलेशाचेर राग? निलेशाचेर राग असो न्ही तो. कोणाचेर राग, कोणाचेर हें न्ही, पूण आज कितें जाता ताचेर पळोवया मरे. लेट अस सी. वी विल गो देर, वी विल मीट द पीपल एंड लेट अस सी वॉट हॅपन्स. निलेशान MLA खाबरारांनी म्हटलेलें आसा की कॉन्स्टिट्युएन्सीन एनीबडी हॅज अ रायट बिकॉज एवरीबडी हॅज अ रायट. I head a political party. That is first thing. I am a MLA of that political party, but I am also the president of a political party. So naturally I will want to go and see Goa. गोंयान जेन्ना गोंय ल्हान, हें गोंय समजून घेवपाक कित्याक कुस्तार जावंक जाय. आनी गोंय जर समजून घेवपा खातीर तुका तांक आसा, तुका आंगान फोर्स आहा आनी वचपाची उत्सुकता आसा, जाल्यार कोणाक ऑब्जेक्शन आसूंक जाय. कोणाक ऑब्जेक्शन आसपाची गरज ना. Has it given Vijay the josh before the assembly which you have started Janata Darbar to start it? I have decided to meet the people in the next 3 years. Yes, I will see that I will do this Janata Darbar everywhere. So you have started your assembly preparations for next election? No, it's not an assembly preparation. I am going to meet the people. I am going to meet the people. Maybe Kurshani is a constituency where you can have one Janata Darbar. Tomorrow you go to Mahi. Mahi stretches from Raibandar on one side to Maharashtra border on the other. So you won't be able to have one Sunday dialogue. You may have to have 4 or 5 Sunday dialogues. So सुशागात करून पळोवया मरे, टायम आसा. Does Vijay feel that going towards the people, in front of the people, is the right way to know their pulse? It is the only way. It is the only way. India got independence because Gandhi went to the people. So it is the only way that you can reaching the people, talking to them, understanding their problems, and then espousing their right ideology and creating a model for Goa is the only way. There is no other way. You are following the lines of Gandhi. I am certainly. He is the father of the nation. One has to follow a good example. Why not? So हे आता सगळे कडेन जातले. वचपाकूच जाय, सगळ्या कडेन वतलो. पूण आतां पळय चवथ आहा, चवथीच्या वेळार हांव करचो ना. देर इज नो हार्ड एंड फास्ट. इफ पीपल वॉन्ट, आय विल गो. इफ पीपल डोंट वॉन्ट मी टू कम देर, से तेन्ना कोणाकूच इंट्रस्ट ना, काय ना, ओके. पण आमदारांक नाका जाल्यार? आमदार डजंट मॅटर हियर. आमदार एंड स्पेशली आमदार्स ऑफ द रुलिंग पार्टी, they cannot tell me where to come and where not to come. I am not in their party. Okay. So ruling party is a question now. Another